بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گریجویشن کے اندر ایسوسیٹ ڈگری پروگرام میں اے ڈی پی میں اور اے ڈی سی اور اے ڈی ایس کے اندر کس طرح اسلامیہ لازمی کا آپ نے پیپر تیار کرنا ہے اور اس میں کون کون سی بنیادی چیزیں ہیں جس کو اچھی طرح تیار کر کے آپ اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو ٹوٹل سلیبس ہے اسلامیات لازمی کا، اس کے اندر ایک پورشن آپ کا قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ہے، آپ کا دوسرا پورشن احادیث مبارکہ ہے، آپ کا تیسرا پورشن سیرت طیبہ کا پورشن ہے، اور چوتھا پورشن آپ کا اسلامی تہذیب ہے۔ آپ کے 5 کوشچن آتے ہیں۔ آپ کا جو 5واں سوال ہوتا ہے وہ اس تمام سلیبس سے ریلیونٹ جو آپ کے شارٹ کوشچن ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس میں ایک حصہ گرامر کا بھی ہوتا ہے جس میں سے عموماً شارٹ کوشچن بنتے ہیں۔ ہم اس کی ڈیٹیل اب آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک والا جو پورشن تیار کرنا ہے اچھی طرح، اس میں ترجمہ با محاورہ اس کے 6 نمبر ہوتے ہیں اور آپ نے 2 آیات کرنی ہوتی ہیں، تو 6 نمبر یعنی 6 مارکس آپ کے ترجمہ کے ہیں اور 4 مارکس آپ کے تفسیر کے ہیں۔ اس طرح ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر کرنے پر آپ کو 10 مارکس ملتے ہیں۔ آپ نے 2 آیت کا ترجمہ اور تفسیر کرنی ہے تو اس طرح آپ کو 20 نمبر ملیں گے۔ تو اس طرح آپ کا فرسٹ کوشچن ترجمہ اور تفسیر کا ہے۔ اس میں آپ کوشش کریں اہم جو صورتیں ہیں اس میں سورہ البقرہ کی جو آیات ہیں ان کو کیا جائے، سورہ احزاب کی جو آیات ہیں ان کو کیا جائے، سورہ صف کی آیات کو کیا جائے اور سورہ حجرات کی۔ کم از کم یہ 4 جو پورشن ہیں سورہ مبارکہ کے، اگر آپ اس کو کر لیں تو آپ کا پیپر میں سے آیات کو اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے کافی زیادہ حصہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے 2 آیات با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر کرنی ہے۔ کوشش کریں تفسیر کو ہیڈنگ کے ساتھ لکھیں خوبصورت انداز میں تاکہ آپ کے پورے 10 مارکس آ سکیں۔ 6 مارکس آپ کے ترجمہ کے اور 4 مارکس آپ کے تشریح یعنی تفسیر کے۔ اس طرح پہلا کوشچن آپ کا اٹیمپٹ ہوگا۔ آپ کا سیکنڈ کوشچن احادیث کے حوالے سے ہے۔ 40 نووی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں سے سلیکٹیو احادیث ہیں اور وہ احادیث کا آپ نے با محاورہ ترجمہ اور اس کے ساتھ اس کی تشریح کرنی ہے۔ اس طرح اس میں بھی ترجمے کے 6 مارکس ہیں اور اسی طرح آپ کے اس کی تشریح کے اندر آپ کے 4 مارکس ہیں۔ اس کے اندر جو اہم احادیث ہیں ان کے نمبر میں نے لکھ دیے، یعنی آپ حدیث نمبر 1 2 3 4 7 9 10 یہ ہیں، اور اسی طرح 11 12 14 15 17 19 20 اور 25 یہ جو احادیث کے نمبر ہیں یہ کر لیے جائیں تو آپ کا کافی حد تک پورشن حل ہو جاتا ہے۔ تو 2 احادیث میں سے ایک آپ نے کرنی ہے، تو اس طرح آپ کا حدیث والا پورشن بھی مکمل ہوتا ہے اور اس کے بھی 10 مارکس ہیں۔ اس طرح آپ کے پہلے کوشچن اور سیکنڈ کوشچن میں آپ کے 30 مارکس ہو گئے۔ تھرڈ آپ کا کوشچن سیرت طیبہ والا ہے۔ سیرت طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم نے تمام چیزوں کو پڑھنا ہے۔ اس میں خاص طور پر مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت، آخر اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا نیڈ اینڈ سگنیفیکیشن ہے کہ ہم جب سیرت کو پڑھتے ہیں، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں کیا بینیفٹس ملتے ہیں، اس کی کیا اسلام میں اہمیت ہے۔ اس پر آپ نے اچھی طرح دلائل کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ اسی طرح تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت میں، یعنی آپ کی کریکٹر بلڈنگ میں سیرت کا کیا کردار ہے، اس پر آپ نے ہیڈنگز کے ساتھ اپنی بک سے کوشچن کو تیار کرنا ہے کہ تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت کا نبوی منہاج، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا طریقہ رہا کہ آپ نے کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ لوگوں کی تعمیر سیرت کے ساتھ ایک خوبصورت معاشرے کو تشکیل دیا، یہ کوشچن آپ نے خاص طور پہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تشکیل معاشرت میں ہمیں سیرت کیا خوبصورت جو ہے پریکٹیکلی ہمیں جو چیزیں بتاتی ہے، یعنی ایک سوشل ایکٹیویٹیز میں تشکیل معاشرت میں ایک معاشرے کی ریبلڈ کرنے کی جتنی بھی کیفیات اور کنڈیشنز ہیں وہ آپ نے یاد کر لینی ہے۔ تو تشکیل معاشرت والا کوشچن یاد کیجئے، تزکیہ نفس والا، مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت، یہ بنیادی ہیں۔ باقی سیرت کے جتنے بھی کوشچن ہیں کوشش کریں اس میں امہات المومنین
नबी वसल्लम की औलाद मुबारका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के अहवाल, मदनी ज़िंदगी के, इसको एक मरतबा पढ़ लें ताकि तारीख़ी एतबार से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप सीरत वाला क्वेश्चन भी कर लें। सीरत वाला आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके 10 मार्क्स हैं, इस तरह आपके 40 मार्क्स यहाँ तक हुए। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इस्लामी तहजीब के हवाले से है। इस्लामिक सिविलाइजेशन क्या है, इस्लामी तहजीब और तमद्दुन क्या है। इसमें आपने पहले इस्लामी तहजीब के हवाले से उसकी डेफिनेशन, तहजीब और तमद्दुन में फ़र्क, इसके अवामिल व अनासिर, इसको अच्छी तरह देख लेना है। इसके बाद इसके इल्मी असरात क्या हैं, इसके माशरती असरात क्या हैं, इसके फ़िक्री असरात क्या हैं। यानी इस्लामी तहजीब ने पूरी दुनिया के अंदर इल्मी तौर पर कुछ असरात छोड़े, कुछ फ़िक्री तौर पर, कुछ माशरती तौर पर। वो जो बुनियादी चीज़ें इस्लामी एतबार से हैं वो सारी की सारी आपने इस्लामी तहजीब के पोर्शन में अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके इल्मी असरात, मुआशरती और फ़िक्री असरात। इसके बाद इसका मुआजना, इस्लामी तहजीब और मगरबी तहजीब का आपस में मुआजना किया जाए। इसके क्या क्या बेस्ट पॉइंट हैं, अच्छे पॉइंट हैं, और कौन कौन से यहाँ जो मगरबी तहजीब है उसके अंदर हमें सुकम मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं हमें कोई ऐसी चीज़ या ऐसा गैप मिलता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये इस्लामी तहजीब की खसूसियात है। और ये इसकी जो है ये बेहतरी के हवाले से आलम इस्लाम के अमन के लिए और अमन बकाए बाहमी के फ़रोग़ के लिए इस्लामी तहजीब में ये पॉइंट जो हैं ये हमारे लिए बेहतर हैं। तो एक मुआजना आपने याद करना है इस्लामी और मगरबी तहजीब का, कि वेस्ट की जो तहजीब और सिविलाइजेशन है वो क्या है और इस्लामिक जो हमारी सिविलाइजेशन और तहजीब है वो क्या है, इसमें मुआवना। उसके बाद असरी तहजीबी तसादुम, यानी करंट हम अगर इश्यूज देखें तो कंटेम्प्रेरी एरिया के अंदर हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें नजर आती हैं जो असरे हाजिर में तहजीब के बाहम तसादुम की वजह से माबैन एक दूसरे के इख्तिलाफ के हवाले से हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नजर आती हैं। वो तसादुम जो हुआ, जो कशमकश रही असरी तहजीबी तसादुम के हवाले से, वो क्या क्या है। तो इस पर ये बुनियादी क्वेश्चन आपने याद करने हैं। वैसे तहजीब को आप ओवरऑल पढ़ लें, 10 मार्क्स इसके हैं। इस तरह आपके 50 मार्क्स हो गए। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, 7 आएंगे, आपने उसमें से 5 करने हैं, 7 में से 5 करने हैं। वो जो 5 हैं उनमें से आपने कोशिश करनी है, 2-2 नंबर के हैं, तो आपने तमाम सिलेबस में से उसको अच्छी तरह याद करना है। इसके अंदर ये सिर्फ फ़र्क है जो एडीएस वाले हैं और यानी बॉटनी ज़ूलॉजी वाले, मैथमेटिक्स वाले, फिजिक्स वाले, इनका जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है, और जो एडीसी वाले यानी बीकॉम वाले हैं उनका ये शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट होता है। बस इतना फ़र्क है, बाकी तरीकाकार एक जैसा है। इसके अंदर एक चीज़ आती है ग्रामर की, जिसमें स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं, उसमें अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप ग्रामर की बुनियादी चीज़ों को देख लीजिए। मिसाल के तौर पे ग्रामर के अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं, इसम क्या है, फेल क्या है, हर्फ क्या है, नाउन, वर्ब और आर्टिकल जो हर्फ है, इसम फेल हर्फ। ठीक है, किसी चीज़ का नाम जगह इसम होता है, जैसे कुर्सी, और इसी तरह किसी जगह का नाम, किसी का नाम जैद, फातिमा, इसम है। फेल वर्ब होता है जिसमें कोई एक्शन, कोई काम होता है, जैसे हम कहते हैं अरबी में दौराबा, उसने मारा, इसमें ज़माना होता है। ज़माने 3 हैं, फेल, हाल, मुस्तकबिल, तो जिसमें ज़माना होगा वो फेल और वर्ब। और आर्टिकल हर्फ जो होता है वो जोड़ने के लिए आता है, जैसे मैं कहूँ ज़हबतु इलल मदरसा, मैं मदरसा की तरफ गया, तो ये जो लफ्ज़ इला है ये हर्फ होगा, लिहाजा ज़हबतु मैं गया, इलल मदरसा मदरसा की तरफ, तो इसमें जो लफ्ज़ इला है ये आर्टिकल है, ये हर्फ है। तो इस तरह आप इसको इसम फिल हर्फ को याद कर लें। इसके अलावा इसके अंदर फेल की इकसाम है, जैसे फेल मादी। फेल मादी वो होता है जिसमें गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए, जैसे मैं कहूँ दाराबा, उसने मारा। इसकी गर्दान होती है, 6 सीगे होते हैं, जैसे दाराबा, दाराबा, दाराबू, दाराबा, दाराबता, दरबना, ये 6 हाजिर के सीगे हैं। और 6 गैब के होते हैं, जैसे दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुमा, यानी 6 पहले गायब के थे और अगले 6 जो हैं वो हाजिर के हैं। दारबा, दारबा, दारबू, दारब, दारबता, दरबना ये गायब के हैं। दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुना ये हाजिर के हैं। और दरबतू, दरबना ये मुतकल्लिम के हैं। इस तरह 14 सीगे बनते हैं माजी के। इसी तरह इसको दारबा से ले लें, नासरा से ले लें, जैसे नासरा, नासरा, नासरू, नसरत, नसरता, नसरना,
नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुमना। ये 14 सीखे हैं। अगर छोटी सी गर्दान आ जाए तो आप इसको ज़रूर शामिल करें। इसी तरह है फेले मुदारे। अरबी जुबान के अंदर चूंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। फेले मुदारे वो होता है जिसमें दो ज़माने होते हैं, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी, हाल भी, मुस्तकबिल भी। तो इसके लिहाज से मुस्तकबिल के और दोनों ज़मानों के लिहाज से इसमें जैसे यंसुर, तो यंसुर का मतलब होगा वो मदद करता है या करेगा, इसमें दोनों ज़माने हैं। इसकी भी यूं ही गर्दान होती है। इसके 4 हरूफ होते हैं, अलिफ, ता, या, नून, जो इसके आगाज में लगते हैं। यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, अंसुरु, नंसुरु। इस तरह 14 सीखे इसके बनते हैं, इसको भी याद कर लें। इसके अलावा बाकी इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसके अंदर क्या फ़र्क होता है, इसमें फाइल क्या है, इसमें मफूल क्या है। इसमें फाइल होता है जिसके अंदर किसी काम के करने वाले की ज़ात को बताया जाए, जैसे कि हम कहें दारिबुन, मारने वाला। इसमें मफूल जिसमें कोई काम जिस पर वाक़या हो, जैसे मज़लूबुन, मारा गया। फेले मुदारे के शुरू में 4 हरूफ आ जाए, अलिफना, लाम, कै और इज़न, तो ये इस पर ज़बर दे देते हैं, जैसे आई यंसुरा, ये इसके अंदर फ़र्क होता है।